kadi Allah ne onani en ɓattodir ɗo waajodiren fiya ɓen no ɓattoren Allah hara o lettaji. Bismillahi ɓe fuɗɗorde inde Allah allazi wajjaba alal muksirina infaqa zawi faqati. En fuɗɗori inde Allah o yamirɗo yo jon jawle en okkitirɗen jawle tampuɓe ɓe ala feere ɓe. Au nom d'Allah qui impose le don des nantis aux démunis, Wazajara donna, ko on dei harmini ngudda, et qui exècre la pengritude. Et ni ko wudduɗa ɗo wa lillahi mirasu samawati wal ard. Ko wonɗa jeɗeɗe jallojo wodo kala ko heɓuɗa ɗum ko wudduɗa o hay so tawi peɗalima ɗin a kupiɗi sabe ma hinaya hawkuɗi ɓenni ikaɓe soro yangiɗa be to yan fof ko ɗo tawɗa fof ko ɗo accata. Tu as tout trouvé ici et tu laisseras tout ici. You met everything here, my brother, you will leave everything here. No way. Faire wo ala ko o achata fo geruno yetta konko hebuɗa ɗo nini transfera ka Western Union Allah ka MoneyGram Allah ka Orange Money Allah tawoya ka kaburu ma nyande awawana hore. Waddanu bakuru tomma ati la kafarata lahu. Ko ndereraku non e ko gudda woni ɓiɗɗo afo ndereraku on ko mo reere ɗi o gudda la kafarata lahu. A wawata non tubande Allah fi ko a hokkali ko wiya a hoore ma a waɗa ɗum ko jonnuma ko o harfine ƴettu ɗum an kadi jonnaɓe winniya jonnuɓe kafara ala dey ɗum ɗon ala ko lontinirta ɗum ɗon. La pengritude est l'aînée de la cupidité. Elle n'a pas d'aumône expiatoire. No doubt in it, brothers and sisters. Qala al-ula, o Allahu, towɗo o wi o daali anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'un wala khullatun wala shafaatun fi. Oni ƴette dey ko komi okki on ɓay mi testa o woni finance on okkitironɓe hanuɗon okkitirde ɓen adonde ñalande nde commerce ala e mum jatigiyagal ala e mum intervention goɗɗo goo ala e mum nde ñande goto faaboyta ko goɗɗo yawma la tajzi nafsun an nafsin shay'a nde ñande wonki goo yoɓanoyta wonki goo ina nene yoɓanta baba na talibaji yoɓanta e karamu ko mum goto wata yoɓante goɗɗo ila barayi fandane di golle ma ɗen ko ñoɓama nden ñande. Ton travail d'ici-bas demeurera ta provision. Iha wali namfindima e fandera ko ɗum nde naɓorɗa como camma wo gasata hakkunde on tigi Allah odditomo chofay par ça sera âpre mes frères. Dunia kote banna fi aduna on gasata dunia ha femu gase man wawata. Life is never perfect. La vie n'est jamais parfaite. Ça lui a coûté tout un mois par marado, amari ko sunno yama. Geru yetta ay ko wiete mignon be maayete agal benna o mari o acci jawdi o acci kubeje o acci parcelle ji o acci boutique je auto kono o accu gajaga jaka na borta ay no na borta geru hikina yeso ay wasa yeyi en inna Europe a dabbere joni non bay yiɗandi ko raafu aranoy tamato ma heɓali séjour wano gin e wurugol aduna ɗo séjour ala ko exemple mi woni wadde ɓaya a yeehi toon ko heɓuɗa ta accu Europe de ɓay hina toon jeeyaɗa na to luttata geru bugitoɗa ka MoneyGram ma arta tawta Fuuta ga ado a artude tawa fusa addali Fuuta ha Fuuta sina ɗum ko a faljuɗo non ko exemple goto sa geri tun a heɓi ko ɗaɓɓuɗa ko ga fof a potota tan nike ga a woni jofojo nayi fo balare men a golli ha a heɓi powli ka newrema a ƴettali jeɓal ma e ndirɗo wa tarattal kulla lil wurrasi a accani fo ronoɓe ɓe tu a tout laissé pour les héritiers haray wallahi ko a wiyete jofojo. Geru ƴetta geɓal on n'est pas contre les héritiers na en contre en añaronoɓe ɓen kono no watta ɗaw hoorema an kadi mon frère ƴen hikkina yeeso ton ko nafitoroyta to. La grandeur dit déployer une partie de ce que je vous ai légué avant le jour où il n'y aura ni business, ni partenariat, ni intervention pour le délinquant.
وقال الله دالي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيناهم عذابا أليما أعتدنا لهم الله دالي be wudduɓe ɓe yamira yimɓe ɓen kadi yo wuddu ɓayri wudduɗo jaɓata hay goɗɗo okka ɓe wudduɓe yamiroɓe yo wudde ɓe suuɗa ko Allah arsikiɓe ko nde landiɗaɓe wo holluɗaɓe ha joɓenna no business ala amuñere fe a tettamala ça ne va pas ça ne marche pas nde yettiɗaɓe ko ɗum ara ɓe dulli ɓe ubbi moƴƴere nde allahu okki ɓe nden andude Allah daali wo ko lette musuɗe o marani ɓe de wonoyta allégé la yukhaffafu anhum nde foy gintinantake ɓe o wakkotoɓe o lette fannama Allah ko Allah fannama élection waɗaka Allah folle mon frère ñango ya mañinde nguddam moƴƴa geeru wata ɗaw hoore ma ɓay koko okkuɗa okkitirɗa ko jeyɗa min on nelaɗon sallallah alayhi wa sallama ɓe heɓuno mbahe ɓe makani neniraɓe men ɓen ɓenni awa sende o mbahe mais ɓurnanon en yumma aicha en yumma khadija en ɓe sendi ɓe waɗi tulde molanande ɓe walliriɗa ɓe waɗiɗa gokkoyniɓe ni koko okkitirte kon ɓe andi kamɓe nelaɗon ko tele ɗon hakkille mum ɗe yaari nelaɗon ari ɓe seeni ɓe maki ko o waɗani e ɓe ni nelaɗon mi waɗani e ɓayru ngol okkitirgol ɗum ɗo no moƴƴi kono gasta mi waɗani e kono makirɗa noon tigi o maki on to woni ko men ko ɓe mako nde tulde jande ɗani on ɗawi en o maki on ɗawi en on ɗawi en gueɗe ñandoɗen ko fanɗi kon hetto en ɗum ɗa laaka gabbu be Allah so multipliana en ɗum ɗon heɓe baraji naaten aldere hay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noon no ani gatawo yaala ina noon fi min kun Abdoulami jum hassane um foro farara lawoyon ittaqullah wule Allah an figoni mayra zagnakum hara ko fos bordo bar tourni on du bla bla hara mi hutorɗa si Allah tindini e laaye ka rewete lumɓe e welsindike ɗum ɗon haray ko haadumi. Il dit aussi, ceux qui sont pingres prônent la pingritude et insinient la bonté d'Allah. Ce sont des châtiments terribles que je leur réserve. Oika, ashaytanu farfadru ya'idukum la tahab. Shaytane de ko basa o fodate. Kono wata jabude jabanamo parce que na o kitire anda ma 25 000 ansa o kilon hasko 5 000 ani ko 20 000 hedama andi terto mara. Ay, ko basa ngal o fodate wonna ko kitira tu waside. Wallahu ya'idukum maghfirata wa rahmata wa fadlan indahu. Allah non kanyum ko fodatay ko se o kitiri o yafano e zunubaji men di bayde rondi dum contenerji o yurme en o okora en supériorité bantal ka makko nyande dal. Oui, pombo non jokkete. Satan vous promet la pauvreté et ne cède point. Et quant à Allah, il vous promet le pardon, la supériorité et la miséricorde. Allah le kusan fembe la ko Allah do way ko woni wo ko woni ko kanko way ko kanko jogi gota siku ko jogi da do ko jeida andu ko hikkinda yeso ko jeida min on goddo wo o hebuno jawdi buy wo yinni kali wo joni wo ko 25 millions francs CFA wonata zakka makko on yo okkitiru no woni no ɗum ɗo non waɗi tali ça c'est trop atu zakata ite zakka c'est bon woni mais 25 millions o ƴettali o jooɗi ka terrasse makko nde ñande jemma vers 22 heures étage o woni imo ɓitti tricot makko hiɓe wifamo bordo bardanno boisson jinare goɗɗo monaniɗo mo leydi o fellimo fewno ɗon o maayi ayi so maayi duno bete anni e wondo ittayno ɗum ɗon Allah yafotomo kono maayi di e haqqe tampuɓe ɗen haqqullah yufa wa haqqul kaydi la yufa ko joganiɗa Allah kon kanko ko kanko ni mansalu mansa the king le chef des chefs kanko muññantoma kono ko joganiɗa goɗɗo kon accata ɓayle kon Allah daali ko obligatoire a ƴettu ko maɗa kon jonnaɓe tampuɓe ɗen donc araya ñaami ko ɓen ɗon jeyi kon haray ɗo wiyeteɗo the king lamɗo lamɓe ɓen a jaɓanalimo ko yima kon ko ka salaniɓe mo ɓe lojoyta ton ka o telwi ko ɗon on tigi kañum kadi habbi yahugo fal ihtiyaru alaykum joni noon suɓagol ngol ko emin wonani
keren sugandi sugo gotum ɗum weldugol e cheytan hara jaɓali accitude ma welda e allah okkitira tawoya laakara aljanna on ko faalaɗa o. À vous de choisir mes frères. كلما أنفقت شيئا تحبه فبخير الله تجرأ تأمله يخلفه الله لك. ثم wo okkitirɗa goɗɗum hara koko ɓurnoɗa yidde allah ko moƴƴere nde a suusatano yelagol heɓugol o lontinirantama ko ɗon hollatama beteyagal ma ngal makko ngal o okkete hunde nde a suustano yelade heɓugol hakke ko nde ɗuɗama kanko o lontinirante ɗum ɗon o hollema ko kanko woni betejo mo bonnata jikke o eni fembe ye ala lebbolu ko woni o koye bawgal allah woni a jolla hayrayi ala lebbolu moƴƴere ko banu adama heɓata kon fof ko allah joyina kanko cotisanta hoore makko marana hoore makko ɗum ɗo en andata no wannos tumoro broda sensi sa goto anda fi jango ko hande on anduɗen fi mum. À chaque fois que tu donnes un bien que tu amourages, Allah te le substituera par un autre bien que tu n'allais oser souhaiter avoir. Kallanke mangi. Allah dali woko woni gomɗinɗo ɗo ko man atal mala ala hubbi zawil qurba o ko woni gomɗinɗo hooliɗo Allah no woodi ko dali kon fof ko gonga ina o jigguru hum tunde wonni e laysal birru antu wallu wo fiiɗen juulude tun sendata en ko be moƴƴen anniye wonen altruiste yimɓe laaɓuɓe reedu moƴƴuɓe yiɗanɓe goɗɗo goo. Allah wo ko on tigi kadi ina joni o okkitir wiya ok so Allah jaɓi joni o pantalon ngan ɗo ma nde tiggare ɗo ma ɗum nde ɗo suddare nde seekike paɗe ɗen taƴi mi okkitiray no wowa atal ma onon taalibaɓe wattanila ka firgol na okkitiri jawdi okkitira ko okkitirta woni ñiiri woni paɗal woni ko woni o koni ala hubbi fewno kaw yiɗi ɗon tina de ko añiɗa kon okkitirta allah jaɓatan woni wala tayammamul kabisa wa minhu tunfiguna. Ne choisissez pas le rebut et prétendre donner ça. Watu njetu ko kani konko woni posu konko nyoli konko seki kon nyiri ndi jibama ko fawndo don non nabanta tampuɓe ɓen haray ɗum ɗon a haw ko allah memata ɗum o memata koko yiɗanɗa hoore ma on wo wala tayammamul habisa minhu wa minhu tunfiguna wa lastum bi akhizili illa an tukmidu fihi wowa ton okkitir ko ala valeur ko woni dégradé kon wo hara onon siko onon okkano on jaɓatano ɗum sina ɓay feere allah haray ɗum munni e jaɓugol ngol ɗon mo sa to okkitir ɗum ɗon allah memata ɗum ɗon. We can't cheat God and fool him, brothers and sisters. Ɗo watan jofinde allah de allah ñayanna allah no suti en. God observes every one of us. Allah no suti en fof e wawatamo jiɓitude de antese ala jamfala wonmunoma ala jamfade on ne peut pas tromper Dieu gasata kadi wiya mi okkitira e kono mi ƴetta e ko hutortake ko mi okkitira ɗum ɗon marchata kadi. Donne ce que tu aimes recevoir. Ɓeni de so nekkal yalla yalla dinala nekkal sa wonani allah tun allah wonante o lontinante ɗum kanko ina o dugula mon frère atelonna andota ko non do sa sikkiɗa ƴoƴi allah holloyte ñande dangaronde ma wawatamo faldinde. masalul lazina yunfiquna amwalam fi sabilillahi ka masali jannatin bi rubwatin atat ukulaha marrataini fa in lam yusiba wabilun fatallu wo okkitiroɓe jawle mum fi diina allah kam no waywa mo waɗi jardin ka fello fay ton toujours haray no ɓuuɓi no diwyi on jardin rima laabi ɗiɗi tette ngowtita tette kadi bon sika fello ton si waabilire saƴali on jardin ɓaymo tolen ka fello o kono ñore saƴay e jardin on gokkal saƴay o wonirtani awa okkitirowo jawdi mundin fi diina allah kan hara o ndaaraɗon naɓi ɗuytiki haray mi perdi yo andu hay so arɗata kono miskin ɗinta ko allah ko misal o waɗata woni o accata waɗugol misal wo misal o amata o nandindina en ko woni e fimo be e hakkilmo waabilire nden ko million ji ɗi sa heɓata no million ji pellet a heɓay ñore ha sammo hal ko wuɗo awa ɗon jawdi seeɗa ko surroɗa kono itto sadaka e fimum bonata o wirtota par ce que mo weddi e allah. L'annamadi, ceux qui financent leur bien dans la satisfaction d'Allah, même s'ils ne sont pas nantis, mais arriveront à joindre les deux bouts. Allah te bala moma tum Allah hawkata goɗɗo nina ni tum o bugo mo yeddita jikke ɗin Allah waɗata ɗum
وكذلك مثل حبة أنبتت 7 سنابل 100 حبة في كل سنبلة وسا يتي أو إيسا دكا غوتو نو أي وسا آوي سانكي أبري ماروني ندم فودينا تشاوتو ديوجي جيدي هارا غابة تيمي درينو تشاوتو ديكالا أنا وادي غوتو ونا يكاني 700 تيمي جيدي أماندي أراي مارسي taron di conteneur di zunu ba Allah dal no ya accu a acca ya jippo yike ka Allah tay ko wiwa ya wadu ko fo a wadata hara ga sal stay non ni da mari di da o ya foranto ma dudo fe ya ay fo min ne travaillons pas pour le ventre et le bas ventre toi ten godlan o tege o awra dum ko fus dunya kote ba na fi adna gasata wimi en tagete tawa ko jiwun tagu taw den aduna jiwun to so ko ngin fiat ne de mayo ta woni churba wi la bangi une meuf ko nden nyandara wo uri fotude gasa ta hirba go na duna mon frère wala di c'est comme une graine qui pousse 7 épis et que chaque épi donne 100 graines ayuri bihin emba dun ko tono moddo quel quotient ayatuga matin emba ara wonti gigaini hebi fere modjere quelle posture ayo al bukhala kono yo wudube ono yo yette jallobe fabikunuzikum tu'azzabuna yawm al-hisabi kala do e momo jabayi an arti soromum e mama soromum okali ko jawle do de ma do den Allah jonni tiro taw lettiro den dum ko do lettiro tay ko dum de amari o jonni do te kono no ara no affaire wa hingal sofina ara no ni na de faire courant e deji ko fatunga parka jahannama ngal mokina medin jahannama ko tongal mokina ngal sofina bo pasire jeche on yeso on tikingo nge ba ma kongo nge becce makko de alla dala haza ma kanastum li anfusikum ko dum mara no do wonki di mon di mi jonni tiyo fo mo be ndirte honkine e faire wal fatunga pas on tigi passe alla dali mi o maruno mi jonni tiyo mi tonya ta ko ma ko non jonni tete do. Oh my worshipper, c'est par vos trésors que vous serez châtiés le jour de l'audit. Fanna dumuradum. Ko cewdi de jonni tete. Ko golluda kon hettata. Am wadi no ngudda ngali amara na hore ma Allah récupérer o jonni tete dum, mais de la manière la plus mauvaise. Ko mbadi undi kanu di o jonni tirtam. La monnaie est toujours rendue. Konode fallahu yukhlifukum fil khairi liyasbura mawqifa birrikum wa taqwakum alla lontinay on wobbe hebino jawdi fe'i mba perdi alla lontinay on hebon jawdi fi yo testu on o jarri bo on ndara niveau mojuki monki kanyuma e ko huloton moko on ndara yoni Allah vous fait héritier des biens afin de jauger le niveau de vos vertus et craintes d'Allah. قال الله الله دالي يا مسلم كاي جوندو اتزال قربا حدو و موسي دوماو كو يا جوني تومو جبال ماكونغال نا يا اوكور مودي كو يا جوني تومو جبال ماكونغال نا اوكور بون باسكو الله حال فيما كو يا سندي تسا جادي موسي دوماو نينا او مو جيدو دا بابا يا تونde kala juldo ko musi doma al muslimu akhul muslimu juldo ko mu juldo woni musi doma sa andi goddo tampi a walla ni mo ande a fami hore ma lette nyande da e puis Allah sirta e gakati o fawete nawnare ma bikku ma nawna mara godara tuya yara mo cena waro inna awa ko be do mi halfino 50 millions francs CFA pia malaka diria ayeta no ma jaba hakke mo fo sirto kono ma pai ku ma pilito dutunku fade be na na be mo kansa be na kansa gasata ko maro be na no ko foti na be mo cleveland ka se ku turi fati donc on dit tout na be te ko sabu ko ada no ko dwa da wadde ko c'est ça bu ko du yira tamade na court circuit sunni magasin ma auto ngal piti ke ngal woni irrécupérable marchandise di no ton 500 millions ati o tampudo kawtal do ma musi do ma wallahi mo Allah sirta fu tanto ya non jahannama kadi mon frère koko men wala do do fillo diray bi nyande da ngal wona e go hole wano wiirde hande ko jumano hole wonde ma ko Allah dali ko fokkadi ko go ya nabi katalla falta sa wada no ko Allah yamirno ma hanno awadi ko moddi. Le paniqueur dit, rends à ton parent proche sa part. Ça serait génial si tu le faisais. Ndaretum hande.
si tawi mimila maritada oɗo ko musidɗo am nene goto bengoto musidɗo am mimila mari jawdi mi hettota ko e tawegol haaju makko inna yaray business am mo jiiɓitoto joni ɓe kippanaye ngam min mi yehi ka makasam aywa ko ɗum mi ala tan makko kono nda noon tawa ko ala jiyamidi koyen tokora am woni wadde haaju tarumiɗo pallito ɓen a si retardi men divorci fewɗo ɗon si sofergan o retardi mi yaltinimo golle ko yingo mi woni wadde mon frère Allah frappa lela o récupéra lan o frappa lan o holla lan ko man salu man sami darti lanɗo lamɓe ɓen watto yippi fos waɗirta ni na ni ko goɗɗum ɗo haray waɗi si goɗɗum go waɗi aɓen ni fende luuma fende namma goɗɗum ko goɗɗum accite Allah moƴƴike ma gero an kadi hollamo ko a betejo ɓenni fenne tola fenne ye an kadi geru ɓay a waɗanama moƴƴere yoɓitirande ɗon moƴƴere ɓay sina ɗum a futota ko Allah ite bori lade a dogata imugima you can't escape si Allah nangima a futota que ta pengritude aki kwayo musiba ma akbaha shukuka bada ma razaqaka Allah emba an o wudduɗo ɗan ngam guddamma bonni feere ma ɓayra Allah arsikima ko walla goɗɗo bo an a wallahi emba a gaynali boy noon sikkay ɗo kadi joni ko ɓe marɓe milliard ji marɓe magasin ji wona wolede an o mo ala ko ittira koƴen kono ɗa mari ko wallira goɗɗo an gata a nokki kottuwal koccu a neddi goɗɗo an kadi a waɗi goy sa wiye ɗo daga ko marɓe kalisi ɓe minen no Allah no itti ɗum ɗo yami oustad wannanima ɗum de kottuwal koccu nokkungal naɓa nelda goɗɗo an kadi c'est ça c'est ça nan ko ɗum o nangirtama goy an kadi que ta pénigritude est aberrante après qu'Allah t'a provisionné le bonheur ni Allah te fa iwajuka huna yukhlitu ibadataka wa zanjiru fil wahali ko o paga nganya ndi wonduɗa bandiyagal ndi wonduɗa ko ɗum bonnantama dina ma kam patinaka nder loope ron ka lumboyde min on noon menen ɗo surtout mene wiyaɓe no jangi ɓe min goyni jangaba kono min yo menen ko onon de men kadi men wawi inde hokke menen men hokkata goy menen kala mo ko hokkata menen hokkata mon frère menen ko du'a goldu daari jo fo yaaka 95% e amen men hokkata menen ko men du'o tun minen ma ko sa hari awa jarama ela jammi tan ala to ɓeyngol men noyja harala ndarde jungo ma ngoni jiifa on sino heewi amiɗo tori doa sa adda fusnina wa yalla ɗumanno sa addi mi lappita rafal rabbana atina jayɗi Allah jippinal kalqurana mi tafay ɗon dima men hokkata goye menen 95% kala makkoɓe ɓe menen men hokkata hina kadi o wow yeggoy menen koye men yanu e mon tu hina men gowle bonki amin par ce que bonkino menen men hokkata goy min yijji noon kamen pippi. C'est cette imposture qui piégera ta dévotion et tu pataugeras dans la gadoue. Il le trompe. Antungoy, le bon qui va antungu koitoto. Ayatu khabawati, embadunko jofoyaga. Quelle naïveté. Ayu sukti, embadunko yana. Quel shutdown. Fal yukhmisuka kaabatu. Fal tukhmisuka kaabatu khairika. Geru hata wa tampere goddo go musete. Hara ɗum sonjete ko ɗum wonata malado kun insana wonu banu adama mo hunɗa ni ma yandima que la psychose d'autrui t'ulcérise sois humain please rabbana ko ayo jooma amin nasaluka meɗe jeejudema no nattuka meɗe multudema an tabla a yaɓoru a shuka e guddan fi qulubinaka ɓerɗe amen وتجعلنا وقام ممن يقبل جابوب ما أمرته ويمنعه ومتجنبين وقام بوتي توتوب ما نهيته وحدك بحرمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الجبار الحمد لله الملك الواحد القهار. إخواني في الإسلام كونوا مسيبين بمهاوتي دينا أنفقوا الحلال الطيب برداكم في رضا الله يتي
okkitiron ko dagi ko dagi ko okkitiron ɗum hara hiɗo yiɗi on forsaka wa okkitiron ɗum kadi fiika welata Allah. Chers coreligionnaires, financez le licite vous appartenant à votre gré pour satisfaire Allah. In kana liriyai au bilkarhi fasifrun fabazrun Allahu yarana. Sa okkitiri do kadi awi ko ya okke awi ama ko ya okku wiya ko ñiiri ñoldi di wowtunoɗa ma lince piiji ɗin a haɗama no a wi joni mi terkoto seytani wiyawa joni yarenɗa okkiri yingo fiyo yimɓe ɓe yiɓu mante sawi noon a okkitiri fi yingo ma ara a doola fa sifrum haray ko zéro ko furs waɗɗa fa basrum haray ko fulsugol allahu yaraka allahu yarana allah no suti en ala ñayannade allah no suti en de e wawata de jofinde ɓe soɓɓundu alaali allah man kala ga allah andamo tagi on awa ta fuuta you can't escape awa ta lawade allah plan mo arduɗa o hara yimo marno ɗon no atakirama gasaka sa waɗiri yingo ma a forsama andu kadi ko furs waɗɗa ko a jeeyaɗo e saliɓe ittugol sadaka. Si le don est pour du matu vu ou si vous êtes répugné, c'est zéro, c'est anodin échoir. Allah nous observe de très près. Jawala. Dans la muntakhabullahi, o mo Allah subi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, o maki, man kana mutabattina, muslanga wa khayruhu min al-ju'i mudaw ifa mashuda, faqad abtala ibadatahu. Wo kala, wondo jemmaba, ma nyalor maba, o nyani ha o ha daya o wata hippade ko ajjoro wa rebel. Tawa, goɗɗo go hinoɗa on ɗon hino weela ha tawata wawata foccade no ñuubi heege ngen hino ronkiɗanade hakke heege yo hande o bonni dewal makko ngal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa ñaami a mari tun goɗɗo go a tefaali fiisi on ɗo ñaami andu a bonni dewal maɗa. Seyta nde o rewana en cenɗe ɗe fof woni Allah tawoyta ɓurɓe ɗuɗude e men wo haray ko naatoɓe aljanna. Dieu non à toi de choisir. C'est la démarcation te revient. Le sélectionné d'Allah dit quiconque se gave et s'allonge et que son prochain de la fin se courbe dans l'insomnie, il a gâché sa dévotion. Wakala Muhammad Makido, man shabia wa dakhara wa jaru lahu minatawa mutamalmilu fakat askhata rabbahu. Wakala nyamudo, mari, nyamudo ari mari. Kawtal makko on hino talloɗa heege yo ando moni ni Allah wigola joni oke min ñiiri wulnitandi no welala e ñaami e ngal joni maranela nden ɗo mi wulnitoto ara lappi ha joni hay monima assalamu aleykum ko yaa wiyata a kawtal ma hino ɗa ɓen ɗon no weela a tefa taw siko a giɗo Allah wallahi hina a giɗo Allah taw si a weltini Allah wallahi a monini Allah kono watta yila ɗi. Ma ashrasha mina gabdi Muhammadu maki wo ala ko huwoni wondi hunjendi ɓuri wuddugol ala ko hunjendi wuddugol ko hunjendi ndi ala sifo. Il n'y a de plus cruel que la pingritude. Il dit que quiconque se rassasie et garde et que son voisin s'écroule de faim a vexé son créateur. Wakala Muhammad Allah dali fallahu bikum rahimun tarahamu. Onni yurmondire hakkunde mon ɓayninni ɗo yurma on yurmondire ko so yurmini hoore mon e yurmondiri mi yurminam ko ɗum ɗon no woni enen jiɗe en Allah fawaje yurmodira ɗum ɗon sifa men tagaka goto enen falanaka oya moƴƴe koye mi nanu ɓiɗɗon monsieur Keita yanoɗo Angola on oɗo lutti ka cango ma weehimo e nder kaso ton ma oto maɓɓe on ngal yani irrépara ko ɗum tun si wullete ka maɓɓe tun bobo wulla tumina e fatumde waɗi ton ko emin to Allah fayi ndin ɗon kuddigol gine en tun hay leyɗe catholique ɓe anda rewgol Allah ɓe nanda enen en falindira minni on hina o Sékou Touré ya ɗaɓɓeten lontotoro ɗon ko Sékou Touré ya minga ɗo ɓerne den ɓoreten ki bonki men ɓoreten. Sinon Allah l'État, ça sera un spirale de malheur pour toute notre vie. Comme electo Sékou Touré a dit astaghfirullah ni kalan sana ko Allahu akbar ko 6 et 7 février 2007 sendi million wa dadi sare pam ko
wallahi sen antal ko ni wonta ha leydi ndi tagge koyɗen boni wallahi mo ɓeene men noon sago mon koyo mante tum barki allah e mom iskin mon ko barki allah e mom ɓe ɗon tampiti dina kan ya yettimaɓe ɓe hara wa tambitaki ɗum en faalidiraka allah frapaye o frapay dur on falamma asafuna intakamna minu ɓayra ɓe monini men mais yottiɓe lorsqu'ils nous ont vexés on s'est vengé d'eux aba Dieu se venge des Guinéens parce que ɗen gonƴi ɗen bonidirani en faalidiraka enen ɗaare leyɗe ɓen ɗo hina ɓikkum keso kum teddinta mawɗo ina mawɗo yurminta pay kum ɗaare Sénégal a hewtay ɗo ɓen ɗon ko ɗoole kawtalɓe men ɗo a hewtay a mawɗo e nder otowal tum sikoye ɓe kadde kan jat ɗuman ni toon ɓe jiɓɓe ɓe yimmantoma an toloɗa an ma si tawi ari e nder taxi tawi woni heƴata ka on fo heɗon toon ɓe yirtoto kamɓe an ƴawa on to ɗum Guinée waɗata ɗum no ɓe no wuufi tu yenno jeyi no fiidi tu no huɓɓi tu iwa en jaɓali ko Allah wi ɓo en mi yurmodire mi yurmina o fallan tatara am so yurmodirali saw azibukum tula hayatikum mi latta en jumdi gurdam monɗa ko ɗon wonde jokke tu wigol ko référendum ko ɗum ɗo e ɗum enen yiɗa enen kone wono cofoy ko sonja men tawi Guinée ɗo poro para sonja tum ko hiɗen jokki ɗum ha joni e ronku yitude la président arɗo o no ronku andude no gerdana en ɗum on ko mitumɗon sikkude haza min ayatila ce sont les indices de l'existence d'Allah sa o walla e woni wondema himo wooda en jaɓali ko wi ko il dit qu'Allah nous accorde sa miséricorde donc ayons le pitié mutuel entre nous iya menke koya andu wattana yila anda hande ida selli jango andata ko arata hande ida wuri anda jango ko arata no one knows tomorrow brothers and sisters ika bilon hande hida andi kono imasinilon anda ko arata jango o tawanoɗo hande mo wonɗa ɗawde jango Allah no wan change de situation o wa man ihtara shuha falyantazir tanmiyata hufudihi wa yatahab li hidadi haybati kala ɗo suɓi ɗo guddan yo habbo ka keferagu makko ngun ɓeydoto o prépara no wullugol perdiɗi o perdata lakara ɗi yo ɓiño gisanga aduna ga hara yo ɓiñu ka aduna ga ɓay o suɓike guddan ko allahu aji kon celui qui choisit la pingritude, qu'il s'attende à la progression de sa régression dévotionnelle et se prépare pour le deuil de son échec. Fahuwa hidadu shadawati. Ngudando ko duwoni dille malki segolon tigigol. Wa ayatu jazri bari husri. Ko yo andu do haray baharu moɗɗuki makko ki bebi bayo subike ngudanda. Allah no anyi wudduɗo. C'est ça le labyrinthe de sa perdition et l'indice de la marée basse de son vertu. Ijanto yere reno danko da horema watana ila horema wata sunno horema bay goto wawoyta madankar. Walau anna li kulli nafsin wosa wonki bandi ko Allah yamiri yo wade ko mo watta ko haɗi ko altata wo on hay sino marno jawle kala ko woni kon ka leydi o wata yoɓoyde duñande dangal Allah acca mo hay simo marno ɗum kala ko anduɗen jawle e ko ganda sontigino marno ɗum ɓayno wuddi jonnoyta ɗum Allah acce ɗum noon a yadata e fus tu es venu bras ballant tu rentreras 100 francs mboɗo a hotidata wo ka ko wano ma o façon halakna momen tagi ɗon ta uduna artir ton wo wa ilayna ko kamin turjawuna artirte ɗon andi a yoɓata pasi min ni haray tu es embarqué sur le régulier Lakara Airways on artata ino fala o jawgol avion wa yo mai jawai gine go ala avion fen kono jawai ala position diagonale minni ko non on atita ka berde quoi diagonale on atita ko ngara no murado e dik ala no ya wadu dum ga jabali tawi Allah a plafoni ripide de ferma ma fo hoti wallahi awa mato hala problem. La tasamu an ita il qalili fal hirmanu adallu min hoyi mi andi ni Allah alangal wadeten dade yensen jabal koy ko woni waton salon amu non kadi de o kitirgol ko fandi ko
andi ina ya oku ko afala kako ina ya okiriwo ina ya force kono kadi wata amu okitirgol ko fandi ko wiya ngala fal hirmano dalluminu ko andal okkitirgol ngol buri fandude on ko fandi do ina mari 1000 francs alis ngala ko do dido no fandi sa okali mo esa okali mo 1000 francs esa okino mo 1000 francs mo dum buri do de tu vois o yara ni ko do ati million tanko wal ko tunga ko wal ko tunga sa ala go dum ko wada ko wal ko tuna bana do ala ya nel dimo ko dum don hara Allah fawma la yukallifu la nafsan illa ma ata Allah torto ta ko wonki wosina yer ko jonniki ko hara non awadi wi go do ala fus ko ndi ko mustazani dino ne ba ka galla na dum ala ala jimanna ko defte tumba tanno no sede no ya kasama mkompa dum senda kama Allah mon frère il te récupère et il te frappe yeti kendi. Ne paraissez pas à donner le peu. Ne pas donner est plus peu que rien. La yukallifu la nafsan illa ma ata. Aki kwayo musipa, ukti kwayo bandirawa, mumazi kwayo sana kujwa. Kun lauza iyan bitarki daharika kabla an yatrukaka. Wonu ade mardo hakil. Hollira ita mari hakil achugol aduna ma on terto damo ado terta deba. Terto aduna ma ado terta deba. Asa ye ya aduna terto to mara ya ambiance ma on wela tam awoni kika la hasane ulimani joni muro je fo installer ke karotu jika kopima sai ko fe no ngata ka ya go retro e tu va acha ta he to de ton joni ma ko sonna ja jaba no je de fest joni asusta sotu de rouge à lèvres katonima de wale te kisandala de na feti on tu ma attituda aper di ko adna attituma acha holli hida mari hakkil atterta gol aduna ma ado terta dema hollira hida mari hakkil jalbingol aburuma on ado alojo de ton odo électricien ko ya communique ga iji mo idi jalba tu élimines ta tombe avant que tu n'y tombes amu wa ko mo iko tunta wa ya to mo jerende te na malaka tu rahmani o jappo wala ko den jappo to ma de nyan de nuni pita da kwa salamu alaikum be arbata mun kariera nakir mimi ma ko golle ma de woni jo ma ko problem ala ala kara ko mo ya dura o woni to ya huwi no pig mo ya ta tawa ko hotel wi mi ro andi go yette jallo be biande be o kidira bay kasanate din do hotel ji mimi ma wal gerto te ara ay wal suppitano ay pelletti do yidi na ba do yette jallo o kitire ko ma don ko tawo yo dunka aljanna mo tammo molli da mariri hakkil e yiwetingol joma ma ado atawoyde alke joma ma to wadi dum holla an ko amardo hakkil kono sayni da mari hakkil an da jogi a okkata an da mari an timanan kuman ko jilli ni ala ko wallala wallahi yowtike al a perdi. Chers frères, chères sœurs, cousins, sois réfléchi en abandonnant ta vie avant qu'elle ne t'abandonne. Wabitanwiri ramsika kabla antaskunahu. Jalbinga burumaon ado lojo de mako. En illuminant ta tombe avant que tu n'y tombes. Wabitar diatirabika kabla antadahu. Hollira hida fini hida fani. Weltingol jomama ado mhaurundiraide. Et en satisfaisant ton Seigneur avant de le rencontrer. Allah makwayo Allah. Mansalu mansa. Mange kamangi. The king's king, kwa yo land Olande, mumini kwa yo taguno Olande fala, wa mumitu ni kwa yo waro Olande fala, toi qui me créa et me tuera, mu idura ilati kwa yo wato bengo ankeyu, mu yati mu ansali wata biko yanko aliatima, qui fera de mon épouse veuve rendant ma progéniture orpheline, mufridan adadi, konde nyande weltinta ayde ambe, dunye onde beini, mola saya yele ninte, dunye onde maide goddo kirta, koba, bay, aye bela da, la ne dambu gambe kono, haray ayde Abdullah midi men be weltine nyana, ben nangel no sikku dari jinda e ala jimamadu, fatike o lonto tobe do, wa mu hiddan a widday, ko ayo Allah anino ono be yibbe a wonbe yeso do, an nan jayam me détracteur, an nan doyam me fan,
aslafuna mi tori ke mafatani ben be men be fafa an yafo be najidu men tara be fil jannati ka janna yafa an nasuluma an saluna geda da men be barikale ma barke ma dara men jibinta tafu e ko ay be jalata bukamuna lambe amembe asni dum liin bisadi khini ana tambito be fiyo be gollambe Guinée soutiennent nos gouvernants pour l'émergence de notre chère patrie adi batuna batanya men de hasina modinde anna banyala Kenya tata lansabi iza sawaina subbanna rafataka alaina nyande men soro itale pide men ala affaire mi tori ke ma yuppu yurmede mande nyamen ara lettali men kiti tambi alla don ila aljinaro sinyawore de fe'i batana dume sinaka aljanna ma ya arhamar ya rabbal alamin